Me, Ha? I have gift for you. What's that? Kuya, halika dito. I have gift. Wow, pati si kuya mo? May regalo? Hindi, sa inyo to. Para Wow, Sa inyo. ano ba yan? Ka dito. May gift siya. Kadarating niya lang ngayon lang. Wow, unsa man ni? Banana cake. Wow, banana cake. Thank you, Ami. Thank you. Mwah. Ito pa. Galing Baguio City. Salamat sa nagbigay. Thank you. Apa? Wow, kadaghang ba ni? Wow. Kadaghang ba ni na? Eh, regalong bigay na sa'yo. Wow. Sa inyo ni Kuya. Salamat sa nagbigay. Oh, di apa. Sa ref. Agoy. Agoy, pambutang sa ref. Agoy, salamat. Dagang salamat. I love Baguio. Nya na strawberry. Agoy, salamat. Ibutang na sa ref. Wow, dried mango. Wow, tulo ka buok, dried mango. Mahal ra ba ni? Mahal ra ba ni? Daghang salamat sa naghatag. Strawberry jam. Aba, galante. Galante naman yung nagregalo nito. Unsa man ni? Peanut brittle. Peanut brittle. Agoy! Kadaghan. Agoy, usa ka grapon. Wow! Kini, hala. Hala, unsa man ni nak? Choco flakes. Wow! Wow, pagka-sweet naman sa nagbigay. Thank you sa'yo. Nya kini. Wow! Unsa man ni? Yung naubos ka Lengua de gato. Lengua de gato. Ambot unsa ni? Lengua. Biscuit. Uy, kagalante pa sa naghatag. Ang dami. Wow. Wow, daghang salamat. Thank you so much. Galante kaayo, di apa. Wow. Thank you, thank you. Thank you so much. Ang dami. Alis ka pa na para pagbalik mo may regalo pa. Mukhang regalo ako, no? Thank you. Maura to. Daghang salamat. Thank you so much. Bye-bye.